alai ambe Allah ta'ala fo ka wali mandon ka barkada masami ndo ale de be jon kanda naka hinai ambayini Allah fa ala kambele jilin kanda ma fene be fili Allah ta'ala ka yamara konona na noy ala ka kodoi ambayini masabala fa ala kambe kishi ka bo filima ala de dan fewn dan ku lajrabi jombina nyuman ke ale ala ka hinawla jombina jugum ke no tigila ma tabi cien ka tatasman ala kambele jile kishi ka bo tashiyam ala ye wati do de ambema ne wati koni sera segoni kelenti faraka milititi faraka kumate erma kumate doma kumate sama ni ka wati sera o italindi ma shite to jena ka wati kofe ambayini ala fa anta do ka kala ni soje do yangoro ambe sere ya ka dengene ko batu masa shiti muni bato ka kanci yalla ke kala fona kar masabalu taala kelimpi ka sere ya ko kura ka dengene masabalu taala yici don nafsa mantici amma ci den mi nan nana ka komo no manto yi ku papa ku baga ku lasra ko fitna do be sira la ka be jigende o fitna ko nan nana ku kishi cugo shita la fu ma min be sira la nye ani bara nyuma illa taqwa wal amalu salih na fitna yi kumbo ko kishi cugo shita yire ke cugo cugo femin bi kishi do akala nya sira nya suro ibolo femin bi kishi do akata suro ibara man ke bai alakira yare ko hadisi sallallahu alaihi wasallam ay tiliya ka boli bribri ni bara nyumo ni yana fitna wati chede kona fitna koni chuna du ko sanfe kaba afinne do ko katime shu dibifin dugu be je kasoro ye mu'mini shube ko kuma mi kara kafiri wula be se wati dola bebe ala tanwali ngake karsan yana islamiya min babulo limana min babul dugu be je wati mi ko soro ibora dina ne kara kafiri atigilama munya soro akajie abode kan katima ka kiyama ala ko min ba bolo abode fere jiye ko kota ko de fitna bunyana ka kila ka ce juga ka timishi dibi finka amba yini masabala fa ala kan ne belajile kishi ka boni fitna ma ala ka kishi ni nama chamman be ala karaba muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaka so dunge sanmau anaka sahaba belbelu munun kera ala ka ci den de me bawye num makungolo komin don kuma te ayima ka dina ni ta ka du kaman gona ka baba utige ka ile kulu san sara kungo ka ta maka tanai alaka ci din ti yoro shi doni aziti azire fambele jelinti ya re bangera yoro mina o kori dama alaka ci din danai alaka mase Europe alaka mase azitu gutowla alaka ci din mase America continent na kuma ta asyanim kuma ta Afrika ma nya fi yango kira sallallahu alaihi wasallam sabau da dinata kana nayi Afrika kuma ya no ta alaka ci din rete kiran mako waje ya nyela kuma ta ka dokulun kono kuma ta ka batike na jonyi dine na sai an maya o ya sabau de an ga na kuma fisir wale an ga kenu nun fa ga kila ga duwa ku yi ma kuna jara ma min kira sabau kanu bai alaka ne ni au farauka an amma fane bonena ala bana mamununa alaka ci de sallallahu alaihi wasallam o bana mamununa ni sono tigila mala ibonena ala sona mami kira ka soyi e ka kila ka bautigila mai ta ciyana ala ko sabaw ma ko radiyallahu anhum wa radu an ali ala jena sabaw ma fana jena ali alam ne ko sabaw timma ni manyi utu toro e ko sabaw ti salame utu toro e timma ka baraji sebe timma ka jurmun sebe arjine kleti tayiti ma do jahannama kono ni ala ko kay ya faramun ma hanno mabbe ma ala ya faruma amma yini ala fa ala ka ya fambele jerem ambade alsalame wanga janga siralani adam madden ka bara shite kibin na fasura ni ala nyasranya ta imana sili chugu ka sun chugu ka ta hijela ikabbara maukan yaqala meni ala nyasranya ti bulala kasratala inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ala ko alebe min elike jonna wa ya nyasranya jondi ma kuna jara ma min kira ala nyasranya joni ambayini masabala fi ala kambe farauka ma bonena ka tachi ma min kabbara nyana me ala nyasranya tal وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ني مسرا لا نيالا بي كبارك غونغوندي ني بغوري مغوتو ني فين وللا بابه تشكتاناي الا نيسرا نيبالي كبار من تشي تشوغوچو يغنا نغالا bara be kay ko manje du joli ni yayi manje yiri min cekai ni manje amantan nga niya tige wodi bakon atigara kle da modo dro abi foke ka dunyo na barkatal ni masrala nye ka bara be ko nyogonadi ala nyesra nya baliya ne ba nyini ala fe neni aw ala kambele jini kishi ka bo bara masnam ambade alislamu allah taala yi andan kan ni do de douana o nini be sauvegarder chogomi kan ni koloshi kan ni kayanga allah taala klara kam lawlade
foi te mun ka bo ka tama da madin ninka idonin ko fe islamiyya la inin de ka bon ka tama fen bela jelenka wa fen be ke sobi ka da madin ninka bone ada madin ninka cinya ka ce juguya ala yi ko tere do anno bece kanka na bara masna ka ala baka hinana afana ka hinawo ira la kan nun kisha kan nun tanka wore kama ala ba fa kana glomi ne glomi ya toro juma be salam amma mana kanta ala toro re baba na gotsa min kai ba nyi gane min kai kasa jugute sala mai ala koy kana glomi yire ka kishi de bal i hakili be kolosi chogomi i farkolo be kolosi chogomi wodi ya to Allah taala ko imma i kana glomi ka here de bal yana ka tasim ma wore ka herem ay doroku tuy wala sawni umbe se kanya chogomi fem be na be fawle adam madina islamiya konna la be haram yalin o togo do na saw o togo madon saw na be touché hakili konna ka badura be tin tinya de o fenye munyi o dole kelende wala sai hinni abe se ka kishi chogomi nin kana na bone ene glomi kaba yete dore shinya lingilla ngango yitingi tangale ni mabliti gi don masi ma yere biti yere kangari dinga kono nan yere nim bone fu ode kama Allah taala ko glotui Allah taala ko drogu tui Allah taala ko akana fenge nywana mumbe ke sobi halikan ni ka alasra Allah yeni be fanye islami kira ka disabe sallallahu alaihi wasallam hali muru hali bien ikanata kanye shi islami nyama keta do wati mi ni shetene be do alai parce que fle ko bara min ka ba tigi siranda ba jatige ni min bala mogo be sécurité de la wala sa toro do kana nasoro woni ni de tay wore kama alaka cidin ya fanyi hadisa jele na sallallahu alaihi wasallam akwati be adamadin ka adamadin nyogon nimbo adamadin ki adamadin nyoanva kati be ni fen sabado la kelenti fen sabado be no make ati be abade ka baga mama ka fa kati be fi ala kira ka kuma do de sallallahu alaihi wasallam hadisa min do abi bukhari kono abi muslim fana kono na fariye ko hadisa be bukhari kono kana karamo woni ka kene wa man kene nimbe muslimin kono nyin kali bana kana foko yalo ka kene wa man kene bukhari to go foko yiye hadisa la de ka kene muslimin to go foko yiye hadisa la de ka kene wore kama an karamo goddo be Allah taala ka hinala ko wallahi bukhari ka disani muslimun ta ube na mununa ayolu de tumo ko faranyon ka kitabu kelena ka kitabu to da ko al-lu'lu wal marjan lulu ni marjana ka danyi chugom bukhari ni muslim ka disa kenemo keleme ko lulu ni marjane chenyafe yoro muslimu fen chama be anta ye to medi mamadile ka ye misri ni ngono ya mami ye jama ye ka dati ke kono manjana an caman ka fen yi ta kira warjiya ni samundi me kaye ko karse jama yi fuka magala ne ma fanga tiya ne ngaman jan o sabat da madiyan ka fen yi tai lulu ye baye majuli marjane ye baye majuli yaqutu ye baye magajuli zabrajad al anbar ni baye masru de ube mendiye hadisa do farale nyonka ko togo da ko lulu wal marjan o bayiri la ka fo ni qur'ana rete wulu nyogona kuma nyumante wa kuma min foto fili lulu ni marjanet wala kira ko ti sallallahu alaihi wasallam ati be adamadin yuan fa adamadin yuan nimbo ni fen sabat dola kelenti o sababu fola fen jumai athajibu zani mimma yafruka kaba furu masike ni gefa e yafruka al saybi jinayala ni min raybi faqad chamin be kay yafruka o furuke ba ka klaka ye tuguni kabe jinayala nan bislam shari'a konna lawo tigini fiye min manga kanga fadi ne ma chamanyo barala ya anta islam shari'a Umar bin Khattab bin Salih mun duana Khalid bin Walid amma gobe ulu do de la yambi ibi islam chere muso babolo kelin fla mal sabe kulanga de la kenem eni nyana ma yam manga wi kanga fadi mammi nye furuke o ka klaka min jeneyala sayade kakani ala kira fle ko de fo sallallahu alaihi wasallam ada madin ni kanka bo fen folo mina abe fo baga makka ma fiyo o ye mammi ye furuke cheni muso na klara kam min jeniyala o kanka fad baya folo yi aflana an nafsu bin nafs mammi bagara mo nyogo makka fagati kasoro fagali kunte no tigi minera o kanka fagadi ay mardo yi tidro ka baga makka fa iya faga muna ma fagali koke no tigi minera ko fene ni bilali manka o kanka fagadi ko boy ala karaka kuma de sallallahu alaihi wasallam asabana fen jumay wa tariqu lidinihi al mufariqu lil jamaa mami kumbe islamia la klara kamuruti kabwala kaslame jamaa ye ko toyi karti dadu ke kamuruti no tigi fenem na rako kanga va islamia kundu me dongele ndura muruti dan taw ka islamia ne
ibo fo ki to kafiri jamana de ka no te ni yo fo silameu chelambi mine do ko selwati saba do ko farda duru do ko kile saba mbo dima ikatubi okono ni matubi okono la ni fagali de kaka ni na kelima ni fen saba dama de blara ko ke qawaidui ni mami yera ni dola kelena ka ko tigila mafa o ni mami mayo la yala na yo faga ka here bala munye fagali ke odoronte de fagali ke raddugu mina o bere ka toroba aw be kuli mununa ne ya fa yengo kuli nunu a sababu ne afura ban yere bulokoi wati be sugu ka gele wati be balma baka fara wati be hinati mau duskuna wati be samiya mana damna ati labba wari mi kumbambo kunu hala klanje hali bo double ka triple o tambo bi ala be ko de ke gwanzawa munde la dugukulu barka baka ba ni bara munu be ni nunu mangance ka kengo dama adama din ka fariya ya dama din yuwan ka fagati ka nimbone ka bwala o be ke yoro la kala kala fiya do yoro la o be ke yoro la aw mago be here mi na ko kasro o be ke yoro la aw be ka baraka yoro mi kala ka barka do ala o be ke islamu tade hal bani israila ka allah taala ni fuyede wa min ajli zalika katabna la bani israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nas jami'a ala in suratu maidala kay ya wajibe bani israila ka uka nulu togo forambe ba fo ko jifu do ni maminyi madofa iye mun faga kasoro atigi ma fagalike kono tigila mayo obara masnak wal machiyeni bado iko ke dugu kolo sanfe fake annama qatala nasa jami'a atigi ka jurmumbe ala yoro ina fa ya dama dembe difa ni islame kelen faga kasoro ni fagalin manka e ka jurmun ala fe ya kelme kum ye jin islame be difa wal ma ye jin adama dembe difa kam boga adama den kelen makafa dugu kolo sanfe mo ye joli ro munu be statiki ke lugo ko 7 milliards et quelque anga ke 8 milliards yere obe adamade dugukolo sanfelal o 8 milliards islam nyogon ka bagama ka fagati adamade 8 milliards kelin beka kundoni a kelin beka jurumu ala bo bela jelende tsa ko pempere e kuna ka sobe ke ma kelin fagali ma fagade fangitini ka bagaya adamade nyoma ko fa an baka nyoma fa bi ko suso an baka nyoma fa bi ko anga shew an baga nyuwan fabi ko siliba de bi sina bi sagaw da tugo mun ko katige hina yere de tiada madin du sponat makari yere de ti wati do temene yikumbe sanda saka maddo ya manyuwan fa ikuntami hal na kumena kunti men malilaya akutebe anga be kala dugu jewo je ko karsay do fa dugu jewo je karsay nin fa nama muso faga ya chefa aya dinfa aya sigi nyogon do fa abagara do mate ka faga tige mun ke faga kunshita amma sigi ko lajjeti dugu kolo sanfela be kambulo jahannama anyara banza ke ala jalake ko anga suku ta gajiya barka bora femna ambaga femu nyina shite soro ala ko au kana mun ke ulu baka kebi foiti bwala au ko ala ka heredi au ma obeke chuguti wan kantoni na amma ko be here femfela ti soro wale kama Abu Sa'id al-Khudri ka di sabi ko kiyama kene ka ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko fen kankala jando bina bo jahannama koronan be jolembe kiyama kene ka fen do bina bo kanka janko sobe tasuma kono o fen masna de bina kuma mawfe awada mandi mamunu be kiyama kene ka sisa ala de ni ci aw made ma sababe aw cela ala ko ko ngana bemene o bitami o bita jahannama la soti sabaye kiyama kene ka fla dama tasuma wal margine o fen min be bo tasuma kono abi kuma ko be global ala yim black kana ko ngana ma sabata aw cela o ma sabaye joy li kulli jabbar ma wo ma kunga bo ayre bolo nyena ala ko ko ce katana yimfe yere bunya banti ko te do argina kono nan aflama ma min sara kafriya kai kara mushriku imma so ala batu ma ala ko tigi fenati toya ko ce katana asabana man qatala nafsan bighairi nafs ma min bawcela ka bagara islami nyodo ma ko fa kasura ma fagali ko ke ala ko ati ya fema ko ni mine ko katifli tasma wale kama ayat do be don kelaw yi ñon so sala Abdullah ibn Abbas sara ka hakilina to al mo ko fen mana daba kama ka mu'minin fa quality ya foti ma ayat jeli na Qur'an ko nata sahaba do ya ira ni tubira Allah ta'ala be tubi mine ibn Abbas ko hal ni tubira o jahannama ko no donkele kibaki ada madin ni boli de gonzay ka baga mama ce dutigi ka faga ka ba musoko ka dutigi faga ka ba de ko ka faga ka ba balmo ko
ka faga ka bɔ a ka kabilalamaw kɔrɔ ka b'a ka du kɔnɔna na e yɛrɛ bi caman i bi fiɲɛ minɛ i bi ji min i bi suna e muso bɛ yen denw bɛ yen olu ɲɛ b'e la hali n'i bɛ wo kɔnɔ o hakili latigɛlen don i bɛ yen e ye mun faga ka bɔ a somɔgɔw kɔrɔ o de kama nansaraw n'u ka kafiriya bɛn n'i minɛna fagali la kɔni kulonkɛ t'a la dɛ anw de fɛ yan bi maa fa kalo damadɔ an bɛ ɲina dɔrɔn an b'a tigi ye taama na o de b'an ka jamana kɔnɔ yan an yɛrɛ ko hinɛ jamana don Mali ka di dɛ ko hinɛ bɛ yen anw ɲɛ b'o hinɛ na o de ye balawu ye aw na kojugukɛla n'a ma bɔ mɔgɔw cɛla balawu dɔwɛrɛ ma fagali caya anw fɛ yan fagalikɛla t'i fa dɔwɛrɛ ma suɲɛli caya anw fɛ yan son bolo ti tigɛ an fɛ yan ne delila k'a f'i ye n ko maa minnu taara Maka i k'u ɲininka umura ni hiji dama i bɛ feerekɛla dama dɔ ye wallahi o ka feerefɛn o y'a bila fini dɔ k'o fɛnsɛn dɔrɔn ka feerefɛn yɛrɛ k'a sanfɛ ka daminɛ sɔgɔma fo ka taa s'u dakuma ma bitigi t'u bolo dɛ o ka feerefɛn dalen bɛ sirada de nka n'u taa kuma sera o bɛ mun kɛ feerefɛn nin tɛ cɛ ka taa n'a ye dɛ fini kun o b'o de sama dɔrɔn k'a da kun dɔɔnin kan ka gabakurun d'a la olu yɛrɛ bɛ taa ka feerefɛn to kɛnɛma ye o bɛ taa si fo dugusɛjɛ o bɛ tila ka n'o ka feerefɛn sɔrɔ yen misikala zarati ma bɔ a la munna a t'a kɛ i dontɔ haramu kɔnɔna bɛ i bɛ bolo kunkurunin caman ye a caman ta ti bana ye dɛ o y'a ta dɔrɔn o y'a tigɛ i y'a ta dɔrɔn i bolo tigɛra ka bɔ a la wa ni nin ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw mago bɛ hɛrɛ fɛn fɛn la aw si t'a kɛ a t'a sɔrɔ wa nin kojugu tɛ bɔ dugu la abada cɛw b'a fɔ min ma ko impunité o dama de ye nin ye kojugukɛla ka tila ka a musala kojugukɛla k'a mara kojugukɛla ka a garda ka kojugu kan kojugu bi ban kojugu ti ban o maa fagalan mana minɛ an ka nin 26 mars ka taa n'a ye ka jama bɛ wele k'a fara ɲɔgɔn kan maa fagalan min n'a ye fagali kɛ o don an bɛna a fɛnɛ fa bɛɛ ka na o tribune fara bɛɛ ɲɛ b'a la e maa min fa o ko somɔgɔw bɛ yen e min yɛrɛ bɛ yen k'i ye fagali kɛ mun kan ka fagali kɛ o tigi nana kuranɛ aya de bɛ yen a tɛ fagali kɛ gansan dɛ minnu ye Saudi jamana kɛ a y'u ɲininka ni maa fagala bɛna fa monturuba min tun bɛ alikaba du kɛnɛmana na ni maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen waati tɛmɛra fagali tun bɛ kɛ o yɔrɔ de la u bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan maa min fila bɛna fa nka a ye kojugu min kɛ o kuranɛ aya o bɛna n'o de ye k'o kuranɛ aya kalan n'u y'o kalan waati min yɔrɔnin kelen bɛ bɔ mun kalama jeli de bɛ ka seri n'o tɛ e kɔni tɛ e bɔra diɲɛ kɔnɔ a mɛnna o fagali kɛra maa fɛn fɛn ɲɛna hali ni y'u bolo fila fa sanu na o bɛ kariya ka maa wɛrɛ fa n'aw ye fagalikɛla lajɔ 26 mars la don o don k'a faga bɛɛ ɲɛna ne m'a fɔ n ko jamana ni fagali bɛ ban caman bɛ bɔ a la kojugu tɛ bɔ jamana na gansan nka e yɛrɛ sirannen don waati hali i ka moto kura i bɛ maa dɔ ye a ye moto kura sa o yɔrɔnin bɛɛ la a mana n'a papiye n'a fɛ a b'a bɛɛ fara ka bɔ a la a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kura don alors que fɔlɔ moto kuratigi tun bɛ waso n'a ka moto kuratigiya ye ni manaw de ye nka bi mana kura yɛrɛ b'a ka kungo lase i ma parce que i b'i ka bolifɛn kura kan an b'a ɲɛnɔ to i la nin ye jɔn ye a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn i bɛ bɔ mun kalama o taara sira da i ɲɛ ka marifa da i disi la i ka moto walima i min n'i ko i ti jɛ i ka moto ka dɔrɔn an b'i fa n'o tɛ waatiw tɛmɛra hali nin daba minnu filɛ an ka duw la nin kun bɛ kɛ i dontɔ i bɛ bulondaba sɔgɔ i bɛ wɛrɛnda sɔgɔ i siso i b'o sɔgɔ e yɛrɛ bɛ suɲɛkɔrɔ dɔ fana kɔnɔ i b'o bɛɛ sɔgɔ nka o bɛɛ la i hakili sigilen tɛ an faw bɛ yan nin pɔrɔtiw kun bɛ yen kunun n k'i kun bɛna ni kaara bolo kelennin dɔrɔn pe i bɛna n'o de ye k'o da i ka da la ka berekenin da k'a banna i b'i da ka sunɔgɔ fo sini tile foyi t'i sɔrɔ nka bi i tɛ se k'a essayer gogoro 120 an bɔra n'a bɛɛ ye a bɛɛ tigɛ muru bɛ ninnu nin ye maa min kisilen fo n'Ala y'i kisi dɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi Ala kɛra ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko mumini tɛ dun min i bɛ feere dɔ kɔnɔ i ka diinɛ na ma dama ni ma jeli bɔ kɛra ko ten la yazalu mu'min fi fusatin min dinihi ma lam yusib damman haraman mumini i bɛ feere kɔnɔ i ka di Ala ye i bɛ lafiya la i ka diinɛ na ma dama ni ma jeli bɔ ni ma dama i ma maa fa i ma jeli bɔ k'i bɛ lafiya la Ala kɛra ko ten mais n'i ye jeli bɔn ka ban dɔrɔn i nin koronna i tɛ lafiya la tugun mɔgɔ faga ma ye dɛ wallahi Hamza fagabaga tubira mais o bɛɛ la a ka ko ma diya Ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam Ala kɛra fanitiniya dama tɛ dɛ ni kira bɛɛ ye fila ye Hamza ni kira bɛɛ ye muso kelen sin o bɛɛ fila mais masaya sira fɛ a fanitini nka Uhudi kɛlɛ don min ni Hamza fa cɛ min y'a faga y'a dɔn jɔn de kun o jɔn kelen tilara ka na k'a bɛ tuubi ka don silamɛya la Ala kɛra ma nisɔndiya Ala ye waayu jigin ni maa min nana k'a bɛ tuubi a ka tuubi minɛ Ala kɛra ye tuubi minɛ tuubi minɛlen a ye cɛ wele kɛrɛfɛ a ko Ala ko k'a yafari ma ne yɛrɛ yafara mais n b'a ɲini fɛ i ka Madina to n ye ne tɛ fɛ n fanicinin
o faga baga ni ne ka je dugu kelen Madina toni ikata yoro yore ikana ye Madina ya ay Madina bla mo fa may kay din kene ka fagati ifa ka boybulu iba ka boybulu idi wal ma yice ka kene faga ka boy fengalen do de emmi masrunya mogo te ta dimiso me akere dumi kono ani munu masrunya mogo tasuma de bu dusul tan on zed adama den jayere ka gele ya adama den nyo ko fa fagali ce jugo adama den kene ka fili kolon kono ka kila ka cencin chama nyinu ko tok hal ni masa cencin bine ka ibe wala ete wala o yisa lende fien betiga ila oxygène e ba e do ba fo kante jigi kolon kono ko sinzambe abe do na ko jina do jina te koy oxygène mawba kalama scientifique u ba ambaka fien mi mine ka bla oxygène no tigara na dro yesa ya o kolon bana dunya chugo do l'oxygène de betige ni dona pili baka jigin kata oxygène ti ini na kili de beddugo ibe tu fedoro ibe sa amba fo ko jina ba kono nama fo ngo jina te jigi kolon kono de manga kolon ke meni mu gambe ke ya nyi galunda jina o de la jina te abeye ni de oxygène de ta adama dinka filo kono ko fa ambal make min ka saya forasa kabini kuna sini ni mogo baka cencen bo kolon kono ka dese ka tola bo kununde janaja bi se ka ke chugo ne saya ko gele man baysa wallahi saya ko gele man ba ka pagada madde matin ro ka fa emma ko halni mako be fena ma boloniya de la fe ma dola bi se ka dima na madima bana anyini yi demseni ibi se ka nyini chugo wera lala yi bolo kenya ki sin kenya ngam ma faga kun jumena tigi be fa an ko an islamai an ko an be Allah fe an be kira fe adama ni te fe yambu wallahi nan zarau salo ni wati ne sura Spain nin jatugu bitaman an be bo mu kalama ambulance tigi be fa mbel bak ambulance kare fen ba yoro la ambulance man kan ba bel nere njongo mu accident kere ma yu kumunu ko qu'est-ce qu'il y a accident ni munu mi nyon fa anja tigi wudo ko sazi ka ni ni sege ko accident yere makaya kina soro doka wulu bana ba to de be etaji sanfe afle ka pompier mo go wele obina wulu de la jigi sisa enongo wulu ko wulu kanga njoka alaje wallahi ngolo bi kulonge kumare la nyanjo pompier mo go nana ambulance mo go nana uni boli de jigina brankali bubolo baka ile etaji la anyanjo fu be jigi wati anjole anyebe muna wulu de dalen do brankali kono asiyan fana kunyanfa o kelendo ko siri chendrela pompier mogo di baka jigini wulu ye fu woshi jikene betige katabla mabli kono katanai ko karsa yu wele ko ka wulu mangene no muteliya ko wulu begini kana sa maminye wulu soveta o beson ka adama dina blaka ka sairem ni kafiri islamete afleka na wulu de soveta mana nga islami ande baka nyugon borondo doro suni clé ka nyonfa le kama ko belebele bay wani ya do ere la jete te faga kumba ere do ala ere be se kale mu ere expliquer to do ala munde la fagali kera ite kun ere do adama de ninga boni kulanga made dondo kala kira to kala kaba mun sallallahu alaihi wasallam ala kira ere kuma na alkaba fa yi ko adama de akwai alkaba yi kasakadi alkaba yi cekan alkaba yi horoma kabo ngambin kale alala mu'minin nin kadi alaye katime alkaba alakren mu'minin ni o kadi alaye katime ka yi alkaba yi mu'minin kada alaye katime kren fa ya alayhi salatu wassalam hadisa do la kira ko tene ko ka jiye wuli la zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatl nafsin mu'minin ko ka jiye yere wuli ka jiye becce ka boy ko de kan no alama katime mu'minin kelen faalik jiye na kono fempe Amerique ni Europe ni Asie kata fra Afrique ni Océanique ka jiye yere détruire ka boy pew ko kan no alama katime islam kele o faalik ande baga nyogon faay ko nintana doni don doro ko doy do fa fendama do de badama de umbla a folo femi de jin labango kuma min fora mandan klo la de o de selen flen kray ni kuma be fo de sallallahu alaihi wasallam oro saya ko kuma ni matiba na saya kray ta machine fen fo kiyama wati sunyali la o de flen ye adam madinka dogoy nyom ali kun saya na kun gera kare kono ani du kono mogo kumeke chogodi kun
mogo ku meke chogoti enga bi be den fitinin de sanduru sanworo abeta kaburu don da matede awere jole ndo abaka shujigi watim ibe demsen de ku kungulu do so ni nyonche fuku legelege maka kaburu kono na de laje mumbe na mafango aramundo de me kabini ni fitini na ja jora sayanye obe koroba ya wato wati sayate fo yi obulutu ati sraye atege fo yi oba ira kira yi wati mi fodo wati ira de selin fle jinyana ban wati mi sera to ti jinyani na tukune aramadde mbaka buruje tugumi dongo do saya ere bisigi tele korok mado abe kina ko be galontigede ma keme saraya keme fla saraya tani nduru saraya mugandura laya aramadde saya de baka foyi ko shew aramadde saya de baka foyi na fo sandola ko anga nyina bawva ina fo nyina baka saya nteherede aflana o yin nata de adamadin manan nata wallahi adamadin yogon ni te ke fu yibolo eren nata dale me femi ka fi ko so nata ba amaina nata ba adamadin ke galon tigelai nata bi ke hasidi nata bi ke I ite hine dusu bi ja en ni dambe femi ka no koni te fuiti ama fo nata be haramile al arjina nyanya labatul arjina nata do de ngajiyen nata ko jugu o de ka jugu adamadin o de ba adamadin kanka ayo janto ala asabana way hasiriyai femi mbamblani nyon vala hasiriya ko jugu karsabe ni chugo lantafe ayeni to ko soro mananye ni mbabulo manni fonga dankara ni note mumbe cheni musobla nyon vala ini musobe nyon bulo be furu la sanjoli joli ya baga nyon de unsoro yoroni kele ba medro ko chey juruja musoka na kofa 2017 ni 2018 dameneche ma hakemi saraba makoya kachane a chamanyi cheye musofa walma musoye chefa furu yere ko munu be jene yalla utede a furu muso yere ka juruja kana kafa walma iba me furu muso a chebora kalama kabe flanan gola o dale snongola hakilla tigelen hakili sigi yoro shiti ma bolo katime ka sokono nak o dale yere bisnala wati mi ayre hakili la mamin ba ale kolosh iba medro ko muso ye jide sigita la o jikalama wulemba baki che dalen kanan golo abisin kana daga jikalama baki lende ta ko bonche kat o hakke min kera duguni ngono ya kacan wal man nakalama ko ta ko kaka mun kera ko che bora flanan no flanan ko dama explication shima yala che be fe ka dowere ta o majiyi ay che fa ka bala ire dinko hasriya do no to tikele kira furu muso keleya Ibrahim sallallahu alaihi wasallam am muso ka keleya de ya to Ibrahim muso flanani ay makasoro nota Ibrahim te makakayo moy rakiyen ngam munaye flana bla maka muso ka bembaliya do keleya wadama kira ere ka dukon na la keleya kuma obe hadisa ko na kacha keleya te lebuye muso la de me hasiriya muso nun ka bi keleya hasiriya de do nota keleya keleya fenfen bi bla ki sina muso fa walma ki chefa walma sina muso de muso iren ninka geleya asina muso de ko mine ka to fili kolon kolon walma nyege ka kila ka tugu o nyini ba ko ka to nyini ni meba ka kanfe asiriya do ngan jantoni na ni jiye wuli nu manja ni jiye wuli ta mashin de amba yini masabala ni ningale bara no ala kan kisham ala ka haklin manda mun bato ambe se kan resezi doni kan bara no ndabla aqulu ma qultu wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura alhamdulillahi rabbil alamin وصلوات ربه وسلامه على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أما ألفوك على ولي من دونك بركة كشيني نعمة شمان بابولا كوكا جون سمنتيك محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين دو نسلا كشين كلي مسابالا بسيري كشينتا أما دي الإسلامي أركرك وكا رسال الله صلى الله عليه وسلم akwai yani jiyan wuli ce ko saya chama mina kede inna bayna yadi sa'ati al-haraj ko jiyan wuli kiyan makene ko yana ce ko saya chama haraju yudi ko saya chama mina kede qalu wa mal haraj ko qala kirama ko yala haraju sugu jumai qala al-qatl akwai mi gon fadi mawbi bagali min ken nyoma kan nyom fa innahu laysa biqatlikum al-mushrikeen aw beta kafiru fagalimi ke ko ka islamai ko tede
ningo fagali be caya ko fagali sugu kota de fagali min do no e jiyen wuli tamashiyen walakin qatlu ba'dukum ba'da aw dola kelimina nyuan fagali min ke kale kambo de ma ko de togo kafo ko harash yaqtulu ar-rajulu akha kibe barka medro ko karsaya bal makefa koroke dogonin fa walma dogoni koroke fa wa yaqtulu ammahu walma ibe barka me karsaya faninjini walma fakoroba kayo fa wa yaqtulu ibn ammihi walma afaninjini de fakoroba de kayo fa alakra koti sallallahu alaihi wasallam kira ni tereme sabo ira sigilin kabagora ku mauta wa yalakra jabi chogodi sallallahu alaihi wasallam qalu wa ma'ana uquluna yawma izin alakra iflakani kuma min fo kuni ndomba suran hakilu beyo nimba suran hakilu beyo ay kuma ni namana akilama kuma disani fara kununde walma biyere kon kira iflakani mun fo ibi balma fa ibi tirke fa ibi fanincini de bo fa sabo yekira nyinika wa ma'ana uquluna yawma izin alakra ni ndomba suran hakilu bin yom fa kira yu jabi jawba suran hakilu tin yom alakra ko wati basro adama den nyuma ko dogo yara kaba adama den habawu ko ludibe habawu waye gwangwande habawu yere bamanangana ma yere ne reta do afeni be wuli bamanangana chugumi no te pushere yere tew ni kadda chugo ka fenetri chu yeleni min be do yi ka sokono soko madani fe ni yo yeleni na je fenetri fe ibe fenyina mani do pampani yeleni ne abe kinyana ko fenyina manu do agobon na mani do me ni yelente yinyete da ka yi ka sokon me ni yeleni be bayi abe fode mako haba ala kira ko kwada madde umbe ke udoni ko opusheri ogwangwa mbe chugo mi kameke tende ala kira ni ne foka nunu jabiti kabe ko awati ada madde unyana kube fenkan ko kasrote voika wale gajugona nabe mo gonyana kibado kasroita do otigite bo voika lam ambo wati de la islami wa ngasra la wallahi ni jeni teto kuma ta kono fem fuite toyi mamun ye miliyaru maraka ko an yow bemi eno soro wori farali nwanka ko mbolu kishi sisan ba soro ni bebe president joli de sa ministre joli bakasa milliardaire joli bisa ka kam milliard to compter la bangi kono nan yala o wartigi ya yo tigi kishi ka bosa yala ane baga nyoma wori no fe ka nyoma fa wori fitini ani wori mi mana na tisi ka mafa ka bo musokoro ka bo aden ko ninga jogona wallahi ninga jogona an hinara chugo ante hina katimala ala de ko ni maye mafa ko ka tigi fa an hinara chugo ante hina katimi kira de ko ni maye fagalike wal macheni ayafa bukhari kono mardo na jiga ala ka cide ka dunan yasraf ala kiran na nyere kalfa la nyednon ni ala kira ko ayitoya madina yambe jeyi utoro dugu kono na kari uye jimu mi kono dimini kono buli na nu soro ala kira ko nyame gena fle dugu ko fe aytai nyame nyegene ji ya na nono ako mi no kera kono dimin be ba aka kono tige mi kono buli ya bebi jo kira yu blakatai utara yoro mi nyame gena yu nyame nono duma kan nyogome nyegene duma uye ni bemi kono dimi bana kono buli be jora ngani manu ne munke kira kan nyame gena usna ka jawlate ko fa ko boy o madda o made kan nyogome be fene genku be tanay mamunu yo bolla kana fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira gadno ni nyome gena fa de utato flani nyame ala kira ko yani kle ka korota mefe ku be yen kira fe sisa sapa nunu boli bolla kan nunu be fara nyon ka yoroni kili kana be jo ala kira kira fa ali sallallahu wasallam ala kira be hina de fa law taala yere ya to da ko hina banti qur'ane qur'anan meni mamunu yeni ko jugu ke kira kan hina be ko fe ayem nge akwa yi nanuyi saba yu be mene kana nai aba foka ayini kini bolo tiga ko numan sentige ayini ni numan bolo tiga ko kini sentige amma wumma be ni mun kini bolo tigera o numan sembe tige ni numan bolo tigera kini sembe tige kira ye beta keti alaba na yemunke akwa yi nani ponti saba una nani ponti nunja ya do tasmana oble mamba amma kilin benye de were la ka ponti genga be kilin nya ka benye saba kedo ko ko nunu ni boto ale nyana tellement ni bo gelere ko fa do yu dafa bode mala krabe ina de me hina mato do kaka sharia bolu nunu kane me kabini ni kera foka kira fato ni mbara nyogona maketugo ni madina onan ko kanga hina ko dro de lomu be kana keta nota be keta amba kono insaw ni na ba wolo lamu na atikanshi amba ina la fa la gahere de kanyi
ambal make mina fatura me do kai alaka ya fama alaka dawro nema asomo munum be ambe munyini fo e sabale ani jigida alaka foshiti ka foka be bonyalam ni fen fen suru adalaka ni fen fen dalaka iba mine chugoye ay sabale de aseni ni sugo kera doro mumbe jigan ko nanga tanta jurusara ta jurusara ni a cega jugunde do di kan ka uta jurusara o plasila na o ire wulla ka ba uta jurusara bi cieni o fitna de aw ti se ka foi kebi mumba o ka shuni na wuli aw se ka foi kebi mumba o ka shuni remplacer ka dawma fen kelmi mbaw du susuma o ye ka ko dalam ala de yala tiget beni ta chugo do de kurtube ko to ko fen sababe an shitar ibe sa chugo di ibe sa donjume ibe sa woro jume ala ni do gambela ala yambal make sa chugo beni ndem ala ila la tige abisa ni chugo de la ni Allah taala kala tige ayaw jigi dala sayashiti muka gele ka timala kra ka sayak ala kra yere fene sallallahu alaihi wasallam sayama toro ka time hamza ka sayak nefla ko fiede hamza sara domi ni kra na ni jo shukuna bolo tige le no ka daw tige ka disi fara ka sonna bo ala ka ci de kale ako wallahi hamza bemma bi wolon fla de fa yikelin zogol ni nye kafiru soro dongo do konseru la ma bi wolon fla mbode fa wala san du suka suma ala yimunke ako ala kirama bi wolon fla ka chan naw ye keleke o yemma hakemi fa wala naw fene sera ko de fa wa naw sabalila ko sabali de kay ha ni fora yoro mi ala kira ko wonete tajuru saragatu ni saballa ambode nyina o fa fene ka sabali aya jigi dala ka sabali foi ti se kana remplacer ni sabaliti allahumma rabbi alaka sabali dama laban chugo nyuma alaka di amma alaka nkishi ni nyogono werema alaka jamana kishi ka bo fitnama kambe ni chebe alaka do jamana dewni nyonche arjina de kadanya alaka ndoi tasuma mandanya alaka nkishi ka boma sayakol libuni ndogama alaka mbe kishi niambe fatu dumi ka lamma gen anga kuma laban ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama dhalika ala allah biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله